बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप सब लोगों को मुझ समेत अपने अपने घरों में खुश आबाद रखें। और हाँ, सबसे बड़ी दुआ और हर हसद करने वालों से महफूज रखें, आमीन। तो दोस्तों, हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह तो नहीं, अब दोपहर हो चुकी है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला पूरे दिन के मैं कोई वीडियो बनाऊं, व्लॉग बनाऊं या रेसिपी डालूं। आज तबीयत भी कुछ सुस्त थी। ये देखिए, कल कपड़े धुले थे, तो इन कपड़ों को मुझे अभी तय करके अलमारियों में घुसाना है। घुसाना ही कहूँगी, अलमारियों का हाल इतना बुरा होता है। तो जनाब, ये अलमारियों में रखूँगी। आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई, बल्कि मैंने खाना ही नहीं बनाया। अभी हस्बैंड मेरे गए वो बेटी को ट्यूशन छोड़ने, 1 घंटे की क्लास थी, तो उसको छोड़ के उसको वापस लेके आएंगे। तो अभी फ़ोन आया था कि खाने में, मैंने कहा कुछ लेते आए, भूख बहुत लग रही है। तो देखें वो क्या लेते हुए आएंगे। मैंने उनसे सालन रोटी का कहा है, क्योंकि बिरयानी चावल खाने का दिल नहीं चाहता। देखें वो क्या लेके आते हैं, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और दोस्तों, आजकल तबीयत बड़ी अजीब सी रह रही है, हर तरफ लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। चलिए मैं आपको ना कोई एक बात बताती हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। वालिदैन के बारे में बातें कि माँ बाप जो है ना, माँ बाप दुनिया में अपने माँ बाप जो होते हैं ना, जो अपने माँ बाप आपकी गलतियों पे, आपके गुनाहों पे और आपको सपोर्ट करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। जब औलाद गलती करती है ना, माँ बाप उसको ये नहीं कि मार पीट के घर से निकाल, उसको समझाते हैं, फिर उसको उसकी गलती का मतलब प्यार मोहब्बत से उसकी गलती का एहसास दिलाते, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते। अब आप जैसे कि आप देखें दुआ दहरा, दुआ दहरा का केस आप देखें, लेकिन वो केस से बाप ने उसको छोड़ा नहीं। उसे पता है मेरी बच्ची नादान है, लेकिन बाप उसके साथ खड़ा हुआ और अभी तक वो खड़ा है। अब ये कि यहाँ की पुलिस जो है, यहाँ की अदालतें जो हैं, वो अपने क्या रंग रूप दिखा रही है, अपनी क्या क्या कहानियाँ कर रही हैं कि उसको इंसाफ मिलने में इतनी देर है। लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, अल्लाह की अदालत ऊपर है, वो इंसाफ ज़रूर करेगा, उसके बाप को हक़ मिलेगी। उसके बाप ने अपनी बच्ची को छोड़ देते और वालिदैन होते हैं ना, अच्छा तुमने गलत कदम उठाया, चलो निकल जाओ यहाँ से, हम तुमसे सब कता ताल्लुक़ करते। लेकिन उसके माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, ख़ास तौर पे बाप ने ऐसा नहीं किया। वो खड़ा हुआ अपनी बेटी के हक़ के लिए खड़ा है, क्योंकि पता है कि मेरी बेटी नादान, उसने जो कुछ किया है ना समझी में किया हुआ है। आप भी कह रहे हो कितने कपड़े पड़े हुए हैं, अब क्या करूँ, एक हाथ से वो वीडियो बना रही हूँ ना, एक हाथ से तो कपड़े तय नहीं कर सकती हूँ, उसको गोला गोला बना के तो डालने से रही, इसीलिए। तो दूसरी बात ये करनी थी कि क्या नाम है, मेरी भी वालदा को 3 साल, बल्कि ये चौथा साल हो जाएगा अब की ईद पे। 3 साल तो हो गए, चौथा साल शुरू हो चुका है इंतकाल को। मैं भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी और बहुत ख्याल करती थी अपनी माँ का, लेकिन शायद उनके एक कहते हैं ना, एक रात का जागना या का मैं बदला नहीं चुका सकती, बिल्कुल नहीं चुका सकती। बस अफ़सोस होता है कि काश मैं सही तरह से उनका ख्याल रख पाती। आप लोगों से सबसे यही कहना है कि आप लोग क्या नाम है, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल करें। ये वो हस्तियाँ जो एक दफ़ा चली जाती ना, फिर वापस नहीं आती। फिर आपको 10 माँ बाप आपके बन जाएंगे, लेकिन ना जो माँ बाप की मोहब्बत होती है अपने सगे माँ बाप की, वो किसी की भी नहीं होती, किसी भी। आप यकीन करें, मुझे जो भी परेशानी होती थी, कोई भी मुश्किल होती थी ना, मैं कहती थी अम्मी मेरे लिए दुआ कर, कहती हम दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। मैं जो भी बात होती थी, और यकीन करें मेरा काम मिनटों में हो जाता था, मिनटों में हो जाता था मेरा काम। आज मेरी माँ ने ना, मुझे बहुत एहसास होता है, ऐसा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल करते हैं, बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, लेकिन फिर भी जो माँ की कमी है ना, वो भी पूरी नहीं कर सकते। अब जैसे ईद आती है ना, ईद आती है, तो मैं ईद पे देखती हूँ कि लड़कियाँ अपने मैके जाती हैं, ज़ाहिर है कि माँ से मिलने, अपने उनका मैका जैसे होता है। मैं भी जाती थी ईद के दूसरे दिन, मैं जो तैयारी करती थी ईद वाले दिन की इतनी नहीं करती। ईद पे तो हम शावर लेते हैं और हल्का फुल्का सा लॉन का सूट पहन लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन की मैं पूरी तैयारी करती थी। पूरी तैयारी में क्या होता था, एक एक चीज़ मैचिंग की, एक एक चीज़ लेती थी, चप्पल पर्स सब मैच, कि मुझे दूसरे दिन अम्मी क्या जाना है, दूसरे दिन अम्मी क्या जाना है। और आप यकीन करें 3 साल हो गए, कौन सी अम्मी, कौन सा मैका ही ख़त्म हो गया, मैं तो मैका ही ख़त्म हो गया। अब मैं देखती ना दूसरी लड़कियों को आती हैं, अपने मैके में आती है, माँ ये पका रही है, वो कर, तो यकीन करें मुझे अपनी माँ बहुत याद आती है। मैं जाती हूँ ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन होता है तो कब्रिस्तान चली जाती हूँ, कब्रिस्तान। क्योंकि मैं ईद वाले दिन नहीं जाती थी, कि ईद वाले दिन धैर्य के मेरे भी घर में लोगों का आना जाना होता है, तो धैर्य पहले अपने घर को भी देखना होता है। दूसरा दिन हमारा अम्मी का था,
لیکن وہ چلی گئی تو کیا اب صرف آنسو رہ گئے ہیں، پچھتاوا رہ گئے ہیں کہ کاش ان سے مل لیتے۔ اپنی مصروفیات میں ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ اپنے ماں باپ کو بھول ہی گئے، بالکل بھول گئے۔ باپ تو بہت پہلے ہی چلے گئے تھے، لیکن یہ کہ امی کا تو ابھی غم تازہ ہی تازہ ہے، اور اب بھی ذکر کرتی ہوں ان کا، تصویر دیکھتی ہوں، ان کی باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں، میرے ذہن میں ان کی باتیں بہت گونجتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، دونوں باپ ہوتا ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی کس طرح کی کیا فرمائش ہے، کیا خواہش ہے، آپ منہ سے اپنی بات نکالتے ہیں وہ خواہش پوری کر دیتا ہے، باپ وہ چیز ہوتا ہے، اور ماں آپ کی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں جب باپ مر جاتا ہے نا تو پھر کیا میں لوگ آپ پہ ایسے چپٹتے ہیں جیسے وہ جنگلی جانور نہیں چپٹتے ہیں معصوم جانوروں پہ، معصوم پرندے پہ، بالکل اسی طرح لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہر گناہ ہر سزا آپ کو دینے ہوتی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے منہ میں بول دیتا ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، چلو اس کو بولو جو بولنا ہے، اس کو گندا کرنا ہے، جو کرنا ہے گندا کرنا ہے۔ اب پرائے تو پرائے اپنے بھی نہیں ساتھ دیتے ہیں، اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لینا کہ ایک بھائی ہوتا ہے، بہنوں کا کہتے ہیں سپورٹ ہوتا ہے بھائی، لیکن جب شادی ہوتی ہے وہ بھائی بھی بدل جاتا ہے، لیکن ماں باپ نہیں بدلتے، بہنیں بھی بدل جاتی ہیں بعض دفعہ، اپنے شوہروں کے حق میں باتیں کرتی ہیں، لیکن کیا نام ہے ماں باپ نہیں بدلتے ہیں۔ مجھے تو خیر دونوں کی کمی کا بہت احساس ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میرے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت میں میٹرک میں تھی، میٹرک میں پھر رزلٹ نہیں نکلا تھا میرا میٹرک کا، لیکن یہ ہے کہ انٹر کرنے کے بعد جیسے جیسے انٹر کیا اس کرنے کے بعد پھر میں نے جاب کر لی، تو اپنی ساری خواہشیں میں نے جاب کے ذریعے پوری کی، لیکن یہ تھا کہ اپنا باپ یاد آتا تھا جب کوئی ڈانٹتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، ظاہر آفس میں جاب کرتے تھے، کوئی غلطی آتی تھی سپروائزر بولتے، بہت یاد آتا تھا، بہت یاد ہوتا کہ آج میرا باپ ہوتا تو یہ دن دیکھنا تھا۔ ابھی میں اکیلی تھی گھر پہ تو میں نے کہا چلیں آج کیا بلاگنگ ڈالوں، کوئی بات نہیں، دل اتنا اداس ہے، تو میں نے کہا چلو یہ دونوں گئے میں باپ بیٹی، تو یہ کیا نام ہے تھوڑی سی آپ لوگ سے باتیں شیئر کر لوں، تو پسند آئے تو لائک کر لیجیے گا، شیئر کر لیجیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، جو نئے آنے والے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں، جو پرانے ان کا پہلے سے شکریہ ہے۔ تو چلیں اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کیا لے کر آتے ہیں کھانے میں، جو لائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو دیکھیں دوستوں میں نے سارے کپڑے طے کر کے اس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیے، یعنی کہ اس کے ٹھکانے پہ سلا دیے سارے کپڑوں کو، بس میں انتظار کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کا کہ وہ آئیں کھانا لے کے تو کھانا کھاؤں۔ دیکھیں اتنی دیر ہو گئی ان کو، آتے ہوں گے، چلو جیسے ہی آتے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کھانا۔ یہ دیکھیں دوستوں کھانا آ چکا ہے، یہ قیمہ آلو ہے، یہ دال ہے ماش کی، اور یہ بریانی ہے، اور یہ روٹی ہے۔ تو بس میں نے کھانا آپ لوگ دکھا دیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔